वेलकम टू माय बिरजन यूट्यूब चैनल तरफ पुणी थे समस्त को नमस्कार। तो मु आंब खाऊँ लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल नुआ वीडियो अपलोड कले आप नोटिफिकेशन जरिए समस्ते पाइपर। तो मु आज मॉर्निंग टाइम रे जाइए आंब पाई तो सब आंब गच थंबनेल देखि सब जानी पारुथिबे। तो मु आंब गच मूल अच्छी बर्तमान तो मु आंब खाऊँ कंचा आंब टी आंबलिया रोचे कि पाचिला मोमेंट रे बहुत मीठा रहे। तो एबे टाइम रे टिके आंबेली हुए तो आंबेली जिनस जी खाए लाल तो बाध्य बाहर तो बहुत बढ़िया लगुच खाइबाकू किंतु आंबेली कटा लगुच मु किंतु घरे नहीं कि याकू लुण सहित खाए मु से वीडियो मध्ये मु देबे ही देखेबी। बर्तमान एबे मु आंब बगीचा अच्छी तो सब आंबर चलत गुटे गुटे आंब टेस्ट करा कोड़ा केते मीठा रहे। तो मु आज आसुच चलत देखेबी सब आंब गचर सब आंब गच अच्छी बगीचा रे किंतु को माने विभिन्न प्रकार आंब अच्छी केते वेराइटी आंब अच्छी आसत एपटे मते देखिबा आमे ए आंबटा टिके लंबा रहे। ए आंबटा मु खाई तोली टिके कठा तो किरोसिनी बासना मध्ये होवे पाचिला ले तो लंबा साइज रे रही। तो चलत एपटे आंब मते देखिया ए वर्ष भितर भितर कले आंब अच्छी किंतु बाहर एते दुसुनी। तो चल सबुठ ये आम टेस्ट तो बहुत बढ़िया लगे। तो कंचा खाइबार मध्य बहुत भल लगुच। तो मुझे खाऊँ बर्तमान आउ देखी पारे कलमी आंब अच्छी प्रकार भेराइटी आंब गुड़ाक अच्छी सब जोड़ा कि बैगण पुलिया आखु रस आउ कौन सब लंबा लंबा जो लंबा रहे से आंब मध्य से फास्ट देखी से आंब बहुत बढ़िया टेस्ट। तो बड़ बड़ साइज अच्छी बैगण पुलिया देखी पारे बहुत बढ़िया आउ अमृत बेला बड़ बड़ हुए खाइबाकू मध्य तार टेस्ट आसे आउ एड़ा कंचालिया। तो पाचिला बेलर वीडियो मध्य मु आपण मानकु नेक्स्ट वीडियो रे अपलोड करबी। तो से वीडियो मध्य मु आपनको देखेबी। तो कंचा टाइम रे देखौची खसी टाइम रे देखौची खसी रे मध्य खाइबाकू भल लागे काई एबे आमे लूण टिके चेनी टिके पकई खाइले बहुत भल लागे खाइबाकू। तो पकड़ रे मध्य खाइबाकू बहुत भल लागे ता सहित मु तो सेमती रे भी बहुत खाए। तो आम पिला माने मध्य बहुत खाते किंतु आज आसी नांती आउ आंब गच देखते चलते सेपटे आम सब जी आंब बगीचा अच्छी सब विभिन्न प्रकार आंब अच्छी बैगण पुलिया अच्छी सॉरी आकुरस अच्छी सब विभिन्न प्रकार आंब अच्छी देखेबी। एपटे आमर छोट छोट किंतु सेपटे आमर बड़ बड़ आंब हो सारी। तो ता सहित गच मध्य बहुत बड़ बड़ होइछि देखि पारुथिबे हमर देखि पारुथिबे मु कहिथिली एपटे सान साइज आंब गच गुडा सब अच्छी। तो एपटे साइड रे आमर सब बड़ बड़ गछ अच्छी बोली मु कहथिली। तो देखंतु ए गछ आमर बहुत बड़ बड़ आउ फल मध्य बड़ हो सारी किंतु भितरे भितरे सब फल होइछि बाहर एते दुसुनी कहीं ना सकाले मॉर्निंग टाइम टा अंधारिया अंधारिया दूची। तो देखि पारथिबे मध्य अंधारिया अंधारिया दूची क्लियर आसुनी किंतु भितर टाइप कैमेरा कले आपण माने सब देखि परिबे। तो चलंतु सेपटे आंब देखिया। तो एठी मध्य मु आसे बसी खाइबा को बहुत भल लागे एटा मध्य आमर ही आंब। चलतु एपटे आमर आंब गच पाखक जावा जंगल बेले दूची सब आड़े खाली आंब। तो चलतु सेपटे जावा देखुचंती केते बड़ बड़ गच सेपटे छोट छोट गच थिला किंतु एपटे बड़ बड़ गच। तो चलतु फल मध्य मस्त गच चढ़ीबाकू मते सहज लगे मु आंब दिन बहुत आंब गच ऊपर चढ़े किंतु एबे चढ़ेनी मते डर लागे पोक बेसी अछि। आमे सान तिला मोमेंट रे ई आंब गच रे बेसी सब बेले रही थाउ सांग साथी के आसी थाउ सांग साथी रे आंब गच रही थाउ आंब गच ऊपर चढ़ी के आमे आंब खाई थाउ सांग साथी रे समस्त मजलिस करू किंतु समस्त एबे पळेइचु आ घरे केई नाही। तो एते माने मजा नाही मजा मजलिस नाही एबे एते खास लागुनी आउ आसिले भी एते खास भलो लागुनी। तो एबे सांग साथी माने नांती ना सब सासुघर पळैछंती हमको एते टिके भलो लागेनी
କିନ୍ତୁ ଆସିକି କାଲି ବୁଲିକି ଯାଇଥାଉ ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଆସିକି ଆମ୍ବ ଖାଇଥାଉ ଯାଇଥାଉ ଏମିତି ବୁଲିକି ଆସିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ବଲ ଖେଳିଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକି ଗଛ ଉପରେ ଚଢିଥିଲୁ, ଖାଇଥିଲୁ। ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ୍ବ ଅଛି, ସବୁ ଆମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ କରି କରି ଆମେ ସବୁ ଗଛରେ ଚଢିକି ଖାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତ ଚଢି ପାରେନି, ଡର ଲାଗୁଛି ବି। ତ ଆମ୍ବ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଆମର ସେପଟେ ବହୁତ ଉପରେ ଉପରେ ଅଛି। ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ୍ବ କେମିତି ଉପରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ପୁରା ଉପରେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ହାଇଟ ବି ହେଇଛି ଗଛ। ତ ଏଇଠି ବି ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମ୍ବ। ଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ଚଢିବାକୁ ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ବସିଥାଉ, ଆମ୍ବ ଧରିଦେବୁ, ତୁଳିଥିବୁ, ଧରିଥିବୁ, ବାସ୍ ଏଇଠି ବସି ପଡିବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଗପ ସପ ହେଇକି ଆମ୍ବକୁ ଖାଇଥାଉ। ଆମେ ଆଉ କଟରି ଆଣୁନୁ, ମାଙ୍କଡ ଟାଇପ ର ଆମେ ଖାଉଥିବୁ। ବଡ ବଡ କଲମି ଆମ୍ବ ଗୁଡାକ ସବୁ ତୋଳିବୁ, ବାଇଗଣ ପୁଲା ତୋଳିବୁ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଏଇଠି ବସିକି ଆମେ ଗପ ସପ ହେଇକି ଖାଇଥାଉ। ତ ଗଛ ଚଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବହୁତ ସହଜ, ବହୁତ ଇଜି। ସାନ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚଢି ପାରନ୍ତି। ମୋ ଝିଅ ଆସିନି, ନହେଲେ ଆଜି ଚଢି ପକାତା। ତ ମୋ ଝିଅ ଆସିନି, ଖେଳରେ ସେ ସେଇଠି ରହିଗଲା, ନହେଲେ ସେ ମମି ଚଢିବି ବୋଲି ମତେ କହିଥାନ୍ତା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିବା। ଆମର ଆମ୍ବ ସେପଟେ ତଳେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପଣସ ଗଛ ଅଛି, ଖାଜୁ ଗଛ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ପଣସ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ଛୋଟ ଛୋଟ ଖସି ଏବେ ଚିପ୍ସ ଛାଣିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କାଲି ଚିପ୍ସ ଛାଣିଥିଲି ଆମ ଘରେ। ତ ଆମ ଘରେ ସବୁ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ଚିପ୍ସ ହେଇଥିଲା। ଚିକେନ ପକୋଡା ଟାଇପ ର ମୁଁ ଛାଣୁଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଖସି ପଣସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରେ ମଧ୍ୟ ଚିପ୍ସ ପକୋଡା ବନେଇବା। ସେ ଆମ୍ବ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ସେ ଏ ଆମ୍ବ ବି ଠିକ ଚଢିବାକୁ କେତେ ସହଜ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା, ଚଢିବାକୁ ପୁରା ହିଜି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯିବା, ପଣସ ଦେଖିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ପଣସ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲଗୁଲିଆ ହେଇକି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ପଣସ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖାସ, ଦେହ ବହୁତ ସଫା ଅଛି। ତ କେତେଟା ପଣସ ଅଛି ଯେ ଦେହ କଳା କଳା ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପଣସ କେତେ ସଫା, ଘୁରା ଘୁରା। ଏଟା ହିଁ ମୁଁ କାଲି ଚିପ୍ସ କରୁଥିଲି। ଆମ ଘରେ ଚିପ୍ସ ବଢିଆ ଖାଇଲେ, ଆଉ କହିଲେ ସବୁ ଆଉ ଚିପ୍ସ ଚିକେନ ପକୋଡା ପରି ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ମତେ ଭାରି ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ଚିପ୍ସ ଜାଣିବି ଏଇ ପଣସରେ। ମୁଁ ସେଇ ଚିପ୍ସ ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ରେ ଦେଖେଇବି। ମୁଁ ତ କାଲି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, ସବୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଲା ଟିକେ କାମ କରିବାର, ରୋଷେଇ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କାଜୁ ଗଛକୁ ଯିବା। ଏ ବାଡରେ ଖାଲି ଆମର କାଜୁ ଲାଗିଛି, ସେଇ ବାଡରେ ଖାଲି ଆମ୍ବ, ଆଉ ଏଇଠି ଖାସ୍ ଗୋଟେ ପଣସ, ଆଉ ଏପଟେ ଆମର କାଜୁ ଗଛ। ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେ ଭିଡିଓଟାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରେ, ଆପଣ ମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଗ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଗୁଆ ହିଁ ଆଗ ଦେଖିପାରିବେ।